quand on compte mais les sous-mots de mais les sidibé mais des borgans tenir à d'aller cocoyo mina zéro de remettant les mains redisait mettant remettant mais des sous-tout intermédiaires nous va quand tout on dit mais non nous va quand tout on dit à pas mais podo apôtre tofa Clément pour nous quoi un hop pour me beaucoup le quoi miado quoi bon niveau les ni kudo quoi oh mais là me kudo aso me kudo toso oh madewa me de ou mauna no me ah wadi mi mo radio amele fie mi de gbe me fie mi de din yo voici ça lopa timbo mi de yin ton khle mi do sibi gla mi do gudo aye mi mo radio amele apakwe mi de wa indole voici ça de tekan crescent tombe rena blolo na mo kantonton jo kantonton de voici ça de tekan crescent do poton be rena blo voici ça e remeton podo e bleu crescent de pan quantité de tekado do wele merdium ni do nukunu mo je men no eton mina do dion no ye me no wa mi tan me mina kon we tura si do nukunu mo je meton o apôtre mi mo lo jo mele o beto chite o eno hode bono wedentin eno a nanu e ba de a kulo no meton we tel mo beto ka rena chite bo nanu e ba de a kulo no ndokunu ma udo gbadandi ndokunu ma udo todo mi ton mais no jolodo e télé les do kan lo le me on do kunu ma do ta to me do betoru gbe me betoru na ba nu kon yiye de to bodu na ba dio de to mo nu wi wa lo mais c'est to nu ma o me ba bona yiye de yo e do to nu wa lo kan je na mo no di ko nu wa de bo e télé zeinte bona mo ten do wa dagbe nu point do le bi adama ti wa lo mi na kunu e télé si mele nu alogo nu to de bluwe de yo bosisa alopa de le supo bosisa alopa be de bosisa no ndagbe wa bon na don mi do tubo na bio bosisa alopa le mi na ikatide do leviatique si we mama leviatique si we mama mais on mi amo leviatique taton no conton hikameton no conton ko yatongo levi lesin we ma ta no conton hikame no conton so yatongo e ha gbonle ma vo no go hoy me no pe togun ton de o me bo yiro Moizi bo doni do eni donu Israel vile do e me de do mi me bo juro na se kan le do sta vo na nu ma vo e na ze nyibu do po abi gboro po do sana nu nyibu we e juro na ze do sta vo no do zo na nyibu su e ma do blood de bua we mais on a sort de savoir et na plawa go ho sin alihenu bonu ma vo na wadagbenu mais amen ene edo no gwenu e ko do mi de yo you know one demo no mo ko e mo wa donc akwaga tin mo wo e no mo amen you know ni kan we me do kan da wo e we ndokun e we nu atotam ma vo do e mi jona savo no mi o eni buwe mi na zeyon alo gbo mi na zeyon mi ko de doju kanjo mi ko de kro bo ze wa go ho cheti aligenu bo mi na ze bo na me bo na savo na ro pie no pele de pie no ape togun chede yon eni on dagbe mi ton edu bo si ta gole ena ton wo adonwanu na do mi do bo si ta do dagbe dagbe do bo si ta me Vostisa lokpade kade le supo vostisa de bo ntifi pon pere amon fi bojia na do no do memi ton me koko lewe allo e ndo yeti me même nu debu wen bo fi ojen bo bewe dan aga na ko de twa e hin ana le savo bona mo fi oji do ma wo bu de khodo me depua eni o me bible de ti mo leviatique do mi do je ko moi ze ni buda gbe alo gbodi aze mo savo nu mi lo vota pe mi ton di lo koko mi ton me on dagbe dede gule nu bana mo yi e wo leviatique do de hu eno je ko ya de mo ve me jade alo adomu ma wu na oyi duro je bo mo so dagbe amonu gbogbo mu adu obligé mo na de ni na de ti nu adu o me mo na savo na nu mawo yo ko me dide me ka so si me gbo bo me yin bo bodo for sanu agba we te kan for system ka ene bo mi do kon yi lo leviatique me o mi amodo je ko do eni hu kan ni on bo je kan jo ton bo kon do bo sa pe o
Quand donc mais quoi mi ton de lettre beaucoup quand les huero egbe amon do we mais on mi dia so no boy mi na Isaiah et so quand mi na Isaiah donc egbe tion voici ça c'est notre patakio et oui nous les codes ami ça par exemple instrument de musique nous wedo agun ado didia mo mo je ko agun kode do tebe do gbigba we apesi ma pake do poge wo ana ho mo se so do pine asabo ndede isato me blo du demu we par exemple edo so mi ja bon mu kunpo do kan deji baba na do kan de yo mais amablo nde ama se hudu kan po ne amoro so mi ja no kan wo be no zan ko gbo adi si ami ene le bi yo e ro voici ça do ta tu ndagbede we do ko ezan de yogole but no bi blo ni o ndi na to si menu mi mo mele ko no ji ma o bo tu do ma wa menu ko to de ye na se voici ça ton so jona ara bia go ko de me pon ara tu ye we no ya kan a yola me no e ta ba go do mi no ko mi to me na do le wa go do mi no go ko mi to me but ana ko no ala ba yo bo je kwa joni mo na ko no alo we de tu kan ko no we yo bo na da sambo ina senu wa go ko me senu wa go ko me ina wa bo tak peji e te mi yo bo tak peji ti de mauzo atono no tere mo no do mau ko de yo ina wa no tere no compine bo na da lo nu de ge onji bo we mauzo ato ana de pe bo ko de ni dagbe do nu ne gure o nu dagbe ba de da isa to me bo do bo ti ta ne o e ma yo ble na go ti tire to bo nu na ja lo to me ha bo ma no du ne ko do me apotro alobide ma izen yin do ko e ko sin pobo anagun e an do ko e ko sin ma pake ro po ya e ka juro yin lo na ma na nde do go ko me le mi do mo din woni ma ka lo ti ma ka so bayi o mi na jo bo na na e ko sin de o mi na ha ro me si we ba o mi na yi mi amo Rome 12 bramo khikameton nous comptons ko yin atongo olo man sin we ma ta we khikame nous comptons so ya atongo no vichele mi e ma u de home yin ton khle mi mo yo ndo vo sanu mi wedo mi ni so mi de suno bijo fo sanu gbede so dai nu ma u bo eyon nu kun ton me do le mi na sengbon bo ena yin sensitite ngbe one mi ma no wa nu le egbe ono wa nu gbon e o lo mi jo ma u do nu e huzu mi gbon ayi ni ton sin huzu blame eni o mi na sin hutun juro ma uton ewe yin nu dagbe nu e yan nu kun ton me nu e sogbe bo nu bi vode we amen mais c'est quoi bon mi do me do ndi ha bon ka do ndi ba mo hotel bi Rome do midi e do nu mi do fo de tu no beto voici ça when we do te do ma o me ne fo de tu no beto voici mo me do mi de bi beto do mi pon to do mi to le me do mi pon me de le na tim bana yi ko do mi le me de le ka tim bana gbe me le na tim la do te do me lo kari me le na tim la do a ko lo ndo na gbe adomu amadomu aduna do le vojo si aisha to me bona di nu ko go si me di de ma u to sinu me o nu di di to de ne dia o do yaya mo je wide mo so sin do Kristo wo e ko ni votisa bere ba ko wide ako je wide mo do votisa bere na ma wo de su mo ku de aisha to me sa do bo no melody on nu de kun da si ton o melody on e do di America do nu ba we de ma ka do ndi abodo nu ba we o ezede mo so do nu votisa bere mi mo pare ko do Bible me bo edo na we de timbo ana bo e mo tibo jia bo asisi to no koi e ka de keje poropo bo e bi ami ta ko me e zo anpa bo bi ami ta ko me bo be ati bo da bi yawe bo do bo sanu ma we bo da bi ya bo ya go no de do pina do wa na we so that you go no han ne mu bo aro ta ba do mi yero fia bero awa ku no nu han mu ame do mu do wi wa mi we o e wa jo mo do da bi yawe eyin ma uto na se hu na mi disun lo pobo na dio na leze dio bo na leze so joni eye ton eno edi de ko ne dio bo mi he ho bo na siti to ko gbeto bi po ni mo bo ni ero mi na level ze bo na leze so ajoni mi mo ana ene dio eze de edo ko edo ndia ameka zonfo de kilomètres bo yi je ko me donc eze de nu bo si ça
bede nu mawo ndemando bon votisa tome nu mawo edo ablo nu mio nyere tu na le demla kowe ahen podo didi po ana so portable wa jefo ko ba brother kunote anami temelo anami pielo anami nwele baneo anami jodele agbo azon le nu mio awale nu mio akuno nyinde tuno nkana freeway bla blo le nu me azewide nu votisa gbede do mando to etin kantane bla ahuzu wide sin aisha to ire mawo ni na to dam bawe tomra wada gbenu ya mawo do pine bo yin anu beto but there is azewide cho joni gbon sinu na wa nu ndo po dede me we na je ko gboni no gotin aisha to me no mawo sinu kan gboni no gotin me o yi kha me atundo mi kan mi na ko flow wa lo bo do blo votisa nu mawo bo ka se ko so ta ko bo wa do mawo sinu kan bo do do we o aro wide belewe na we de timbodo edu ka kwetam enyi edo mi pon dian boni lu ko do dian na tun mi ko do we ni enu ka kwetam ka ju we no blu bo yo abio ko be ni enu je ko da 15 million bo no abapo me ne ko no bi ho me ha bo e jai bibo na du ye ya ntagba be wa mo mi bo no bon e te ado dimbo na mawo si bonu ado mu wa yo adende ti nuwe wa adi ome bo na mawo bo vote sanu mawo bo mawo si alo na no tokun to eji ya kaka bo kan me yi bibo yi wa kan to gbe ti no ete ado bo na mawo e do apot makaso do ndini bo je pot de fleur pedi gene we bo ze wa bo no eni akuru no no bi to do bo na we o no die bo je pot de fleur bo so do vote pedi bo na we don no fi bo ko de to asu bo di do adon mais des bons gosin tome yo voton de no ni agbanle ba ko bu ade be na to yo le gbede a gosin tome bo wa bo yo le ajijime be ka 40 millions ni bo don level commencer ajo be level be eni on de level be gudu o nwa be ko tin be wa yo mbodo apot ma o to do gbe jiona wa lo bo na wa bro votita no ma o ene sati nwa do ewe anasi boni akamono galo ko ba do wala fine di promotion nkan ton radio bo ye se don kan hwan ton han sino leton alo kan hwan ton inu télévision ko le habitant ngodo me ya e si je boni se bon ato wala na tite no da kuno le amuelo awanu miyon ndo mule bo do penu e gan si po kami e bon mau na gyansi po kare bo ana block ka je weton bo mau na leyin no do e zeru yo anotuni donc to tita no mawo nu pataki le mi ale bia o wi me bo mi ale se nu e ro do vota ma mi na ka izai ti we ma e mo mi na ka ezai ta ton kandia foton kuno po ke kamen ton ten we go ezai si we ma ta kandia foton kuno po iha me ten we go la kpla ye biwa somi mecheji na wa jije da hode yedo wechegbe fie no hodede na yivo ye na sanumi do vosa pecheji le poro nu ye na mi lepo do wechegbe o ye na yrodo de wetogun le bitan to edo tandame bo beto do po beto de ko da kuma jitio bi e te yin se no amita ko me bi to kede a adon bi amita ko me bo no kude bo do mi si se no bo yisi bo le vojo bo ni amro savo amro wana no mawo amro savo no mawo bon we do mi do tin kanta se ko kede ya na yi te ka we do mi ngoro ni se ko kede ya ni we kuma jiti to na de bu so nto ya bo sanu ma wo ge to ko kuma jiti to an gbeto sino bo si sa de Jésus Christ sa do sa tin dio e wo gun se ko won gbeto me de bu de yi Jésus Christ do gbezan to me mo de Jésus Christ do gbezan to na e bio a che bo si sa Christ to ngole bo bo de Jésus Christ sa do ta to me e wule da zesi kan do ene one e wule do nu gbadabada le biti o kwa jiji tanyala kan e wule do biti mais Dieu me omba na bu kan e ba na komoto e ba na inunde e ba do ko mirando ndagbede do o ko ndagbede do e kuma jiti e do tantame
bodano savon et l'odero médéon donc voici ça le goléon d'agbede timboro correcton bon et dans wadan et na homenano medide mauton yewino de opinion bedano dache bezanton chi mais que timboro do que yewino de kaso de gbejan yewino de demi la so avec mon et les barres sous la so avec bon après on dit bon mi no fonfon yewino de tam mais moi délé mais bide wele tu a dit ko to meli bonu maudi da hun tu do que yewino yi yaw si et le jipi bon là l'état là apôtre mais pon khole mais bo pon khika mi rensin levitique même boa Isaïe même bo romain bo din yo mi moro diomele fosi ça le pataki fosi ça ene podo et ça kosi de kan yo quand tu as de même vla voir et di kosi wala pare ha vosi ça ene on e bonbonu kosi ton pi e peon Jésus-Christ cause quand ton savon na lo satinji bo gbedion yiste no debut ya we romain et toi si ça va podo quand jo poa et toi si ça va podo et quand les poa mi mo do e betin ho me do meleo ye no blue vote ça de ye no blue da hin ho me we inte ndo na do ko forcer bon mo inu ale ka big body de ainu ale ka big body yo big body na do no de yo na na we ko yo amo je kan to me yo we de to anana mi nde nwe na gbaja ye no na do no we ya bon akobro aliya so bipolo bon ko je wi wa no ji e ya do bon we na mi gan ko ya do bon we na mi kan lilopo kan li de te do ari do e de ne e ma to to ya e ma no to ya e ma si to ya e kan invite me ho aso si gbe a vote ça yi go meton le ne di bodo vote ça de mi no blo do gleto ko le me ndona yi nu me ko mi ton le si nu me sen le si ko to ndona bio apa ne ko ya don wa bio fino mi na do ko gege mais na se si ko na bona no vote ça enion pataki sota vote ça ma autant vote ça de hu kan bo kan do ton ko yan e ko jolo bi bo ma we do pi kan do ko yan de bi bo ma we le o de ko sa to afine no bible do mi no ali don beto ton kan do me we de won ali do kan ton do me we de e wa don me ni yi se no tan le o ye do na no bi kan do a e do pete no ve ni ali don beto ton kan do me we de won e me de dire kan do to bo nu ti on e nu ali don beto ton donc boni botin kando et sobo kondo botak pede dio donc botin ali don et chipine botin ali don et chipine et géant et na zali donné moto mozonzo mais mon coup de là ali donné le kando ne le e wa big bomb wele non bono krishido e kon ikini on big bomb wele no krishido e wa to ma tele do mi crier accident mi no akpele do pie kando de o be no no pile bom mi de me de no to be no do won we no do won we hu kando beto to ya kan li to ya mu da ho biwe e wa to beto bla accident li ti bo ni kando do ye ka bo vosin la to me o enako non ale to beto to ale to kan li to kando me we di hu vosin sa mo na kando ko ya yan et nous donc tanya la kawa kwebi amo bwebe Jésus Christ ma ko wa bo de kanjo ton ko yan ma et non bio kanjo o bo dagbele be no hube no mi bo de kanjo e ton ti bi ko mi ja ni don e ton bo de bo kondo vota pe yo u bo jala ro vota pe yo di bo dozo nta ma wo no blo e no la na duwe de ya wa azizo ni zo telele bo goto e no votisa dagbele mais egbe yi home mi de dion Jésus Christ cause quand doton modo savona modo sekwati aliona bo mi debu de di nu Jésus Christ mais on gratuit fata bon et na bio sekwato men sekwedi zomeni mais jora ya pa ne ko ya mais debu e do ko egbe di bodo milia alo edu kan alo yin da ko de bo gongon bi ko to ton be mo do mpate nwa kejo ni tun lo je ko azan do pode ba sa ne gbe su o million ton si won ganti ma o si alo me ya nu wa to to de sien bi o we nu adan gbowele bo azan je bo boje to do poro e bo apo ngbe nu wa to gan e wa do won nu da le jiro nu wa to lo boje to vo lo te o tu me pa ke nu wa to si boje po to boje so si boje po e lo ma vo
kini wendo juda ton e ya pa chen le be ko ko suwa e no do pui mo do me bi po e nu ado bo ganje wo bro graga to jabo e ya makene nde duro hun blobo me na bi de duro hun bo aso de mu duro hun blobo ma to na bi de duro hun se bo do tan melebo datubo lo mu e duro ya bibo amo san do porote bo ganini to e kwadi do to e dokun to e si won wetin ma wo si alo me ha tí ó gamọ̀ kọ́tán kóló lọ́ví àtẹ́kọ̀bọ̀tún Jésù Kristi jẹun ẹ̀yàn ọ̀gbọ̀nlẹ̀gànà yín tó yín mámọ́ gamọ̀ kọ́tán kóbó náà màtún Jésù Kristi à lóbo ìdó vọ̀ mẹ́mọ́ ànàvọ́ mọ́nàvọ́ dàbí dégbédégbé mẹ́tìlámi kan tuntun jí ẹ̀mí débọ̀ mi náà lẹ́yìn inú kọlu òwe kíkà mẹ́mẹ́ apôtre. mi náà inú kọlu mẹ́ lóun mo tún bọ̀ àpẹẹrẹ kó n pàtàkì ọ mímọ́ àní dọ̀nà kú wa. àní dọ̀nà kú wa. àpàtàwẹ̀ kú gan kú ọ. Akpon gbẹtọ da sọn jẹ kan diọ amuna akpasa awẹ nu gbele ale dọnọ lu gbẹ amu gan kọ nínú nuwe do akpasa awọ bi agbele bọ tẹmẹ ma sọ de bọ gan kọ ale dọnọ tọsi agbasa mẹ ale dọnọ tọsi agbasa mẹ kpọ wọn agbasa nu wusu ma do gan nọ ale dọn tó yẹ ti de wẹ koyi mẹ de wẹ kpatsẹ náà ale dọn tó yi ẹtẹ wẹ n'o yẹ dọ mọ bó minɛ ebi ọnu siso mẹ o ma wúlò kọ ewé mi ti bolo bọ ìṣẹ̀lẹ̀ jọ bẹ emili kọọli. Les deux mimi collent, le comme. Quand on a besoin de comme, et que nous, et bouger à. Amoyo, et moi, tout comme, pour profiter et gosi, ma voici, Rome. Si nous connaissons qu'on a deux comme, ma voici, soit deux des bêtes. Mon carotte, nous sommes belles, nous sommes dans le menu, nous bloquons, nous sommes à mon minute, nous sommes caca, à bazar, nous bloquons, bon, nous gosi, mais bon, j'ai deux millions, n'a la voilà comme nous. Boni nwene ka beto li boma ka wa tu ma wo a boma wa ka tu Kristo a fie na ya fie na yo era ha fie mele ma tu ya ne be no du tiri do kwa u e du tiri do lewu bono du lebulu we bono do e ku e bo we du kwa me yina no du kwa me yina fi wo ya khode minika Philippiens 4 verset 18 Philippe on laisse we ma ta ne hikame ko e wewe mon we mi se do mi lebi bo e pe mi po die Epafroditi hen we mi na mi le wan mi o we do tajinu mi lebi lo asiche we mi na mi le chivo stanu wanda gbenu dom bo chivo sisa eno yon ma nukume bo eno igbe na idom mimo apare ko dia c'est Nouveau Testament bo ma zo ato e beto he for sisa tin wo so adona bẹ́ẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ̀dọ̀ mọ̀ nùwé mi hìàn wá nù mí lẹ̀ bí ẹni ọ̀dọ́ sẹ́yìn kan rẹ̀ hàn dèmi ká ló di tìkìlá yọ kan rẹ̀ ẹ lọ di nùwé hìàn wá tẹ́bi ọ̀bùjẹ́ nùwé hìàn wá nù mí lọ mọ̀ nùwé mi hìàn wá nù mí lẹ̀ bí bọ̀ nùlẹ̀ ń yọ̀ nùkún tẹ́mẹ̀ bọ̀ dàgbèdè bá mi di ọ̀bí là síkè tẹ́sà nyẹ́ ló fi jọ àti wọn àwọn àánú kan tiẹ̀ jọ nùwé bá dé nùwé ní yàrá lẹ́bi ọmọ ọ̀sẹ̀ mi tó fi nù yìí bọ̀ nàdọ́ tó gbẹ tó yìí bọ̀ adìyẹ kẹ́nà kó tó yìí dokune ndidio enda ho dokune todo mi to me do mi pole bi tagbade adoro khoto me uvede me andi dima setonu asitin tagba azosin tagba uveto debude me andi da kuma difio ma udo me do po ma udo me dile da kuma difi bo apeye bo ni edo tabato ni note yo na wante ena note donc nous voulons les wa tu po kaka bo gbeto le to ado ndinu ma o si me di de we ha donc nous verrons qu'à tout pas pour bâtiment ça dit nous manque sur mes idées là et ouais tout maintenant c'est mes bicoui bon nous on sur le port mais moi allez dans tout na yati so apart moment d'abord il tient nous combien d'accord pour dire c'est renouer nous bio yon mi ganji bon on tient les jésus on tient bien les jésus go tient bio tete aso ko tient bio yon mon ka molole nous e wande din no c'est le dieu les blocs kaka et no azema lo wo metan mono na klu no on azema lo wo tient gbogbo zede agunme bio dio mado le ko hotel frin nu ko ton bi agbon che me alo pare le igbon le soso tun wa ko ni wa mo wenje gudo yiji ndo poti bo mele no tun ko pataki lo po ado mando o mina ma o de so won do malachi 3 me menele no de diebno do e kundo na mado o e kundo do no mi mo yetone amom nye gon bible do no mi do na mado bo to dako le me mado o de no na wa jombo to le yaga to do po même do na tite nous quand on bene to mi to lo ko do po do na no budget nous église évangélique là
bon to ti mando ne be na non se so do nu kontole na mando mi ton ni ba ti catholique wa église évangélique wa ça dit bio et na non ma sonu mu ma uzo atole to ti mando ne mi na ko ne na lo to ti mando ne mi na mo to ne on ti tarati lo to me to debo si nu kon ça o ko gbeton o ko mauton ma no to me bo to nkunle ye kanje bo to wa epen donc ma wa ko ado ji o enu je we e ko de amo bo so hun bali ji ni amo ko egbon okay tite ko ti bi bi agosi do iro mado mi me na mi me do ni mo ko egbon tite ko ti dom gosi to mi ton ko so de abo no bi to le fin aka ayibo aboyin me ko bo azon idibo wo mu eton le bo tafuye bo je ko bo do tokun je na e ade o ka bo aje mando na de meji o mando to yo emea allo I don't this to pide bo je mando na de meji o mando to yo emea mi akokle ton pon ogbo e ma wo odo e dole yin bu woni yin bu gbere bo mi na le ka en ko do abel po sikata ka e blo man nina abel do blo nina mi mo ka yen ton e blode bo ma gbe abel ton blode wa bo ma yi nina mo ogun ade nina ma do ogun ade nina ma do ogun ade nina mo ogun ade normal man nu gandiwe o ade wano do file dun ko bo e do mu ko to ma de na konde bo nu da ko de jasi ton pam nu mu kon ton anablo e we no anaji mautin kom anagen nina de ene ko ma do wa me ma do kutin kom la akuru no ngwa nu kon to podo ni na lopo bodoro gbesoke bi owo edo nwu abisi dali mo se botisa lo mo se sojo nwe ablene gudolo mado otu ejeleje yijo hunwe mawu na wele me o akusa bonu mawu de mebo na ni na de me mo je botisa to le blaji donc mi po hebreu me o hebreu me o mini ko hebreu ta ton wa ton go ki ka metan foton kuno gbogo Hebreu si we ma ta wa ton iha me afoton kuno po mi ma won pogon dagbe wa o mi ma won bogun nwe do mi sile ma ha mi de o do vo sisa mo nkan ton le we no yan ma wo ku me mi mo yi we je do pidin bo je ko me ni bo ndo hu do ton do we ndo lo tin hu do do we bo ko ka do possibilité mi lo ton ko ajeti o ana te do podo do ko ni azejo ina le na mo nkan ton we gbetole no tun tide mauna e ponpo yen le yo bo ko mu tan de benye mo ponpo yen let de wa mi bedo e ja ka ku ma fi de bo me do hu to ma aro ku enu yen mo ponpo e jo do me de ji fi bo vi ton do problem de bo e na ko atikeni be wa mo mi ana tu no me ni o do na do hu to ko de ton mo do na mo ra ti to do ma o ze ponpo mo kwa ton ponpo me dada adoro ko ton ponpo venu wa isale tu yo e je we me de let de wa no e bodo je ko mi do problem de bo mi ku tun de mi am blogbon bo anu ne bo de let wa no yo ara tun me lo tin kwero ko ya e do hini ne bia bon de ana e nta ki ko we do no yo ado aton ze so joni bodo yon ta lawe a o sa fo ya mi sa ho me tanta ya e mi ta ho me tanta le do to le me ne le no azenu bi yo so do ma fu ma ndi ma wa tole amoye ko no tun yin boy nfo de nfo ne mi de gbe nfo ne de gbe nfo ne de gbe do tole yo mi ko tun yin da amo me ne le tin bodo problem pataki boy eduna no dalo yi do al de le ko dilo me mo ko ton tebude a me debude do yi yabo mo ko takino ko to gome o eduna tu no ma un ton ko ne de me nyambile no ding mo fin tun pon beria e ding mo fi bo no ho do no bo e no bi ho me e ma ze mi tra mi o de mi se san mi bo buru ko su bondo to te me no ti do ko yi bo ari no mi no ba no bo no je ko ma ko ni be je ko bon ko ni e yi ka ka blo to ram do un mois wa bo do mi ko no do bi gbere o amode ko de no mi o mi pe bo do bi ro ino bo ina mi kwe ina mi 20,000 francs bo se 2,000 francs wa ni bon ko ni e gbedin o e do Norvège alléluia e gbedin do Norvège do te tu e tu dagbe mauton me debu de tu dagbe mauton bono bloni o e no bale ton ko peria ne ko no tu dagbe mauton mo nu na no zo to ele yo dagbe mauton do mauton dagbe to di apa dire tiro awu akto awuru mi bo nye ye bo no ndo bo wa mauso wa ma se ba wo poru gbetu me
et non pasteur blebe remonto ni ah ciao a remonto mi ngbedo yon wa remonto mi yon on va vous remonto ça to mais le point il me blé de quoi mais rien mais bon amblo instrument de no koda mi da ho me instrument de no beto de gbo ko nti yo me tin ko don kan we kan ro po betun chaque année et no instrument de église évangile et non pas église évangile oui bon il instrument de ko me pimo no ma wo mi ton ko me o zane e ya yo de bo mo be so ido ko me tegbe e jai pon pilia nton le tumbu la kaye apôtre woni me bido mo do bon lo ka se mo bo ka khon ni na ma uton bo so agundeji bo nu e do nu ko ne ma tintin we a nwe na fon chile ndo kambana do ndo ko bana do ndo ndi ba bu khon bo se so ado akunji bo nu e ba ndele on eru tintin we a bo ma wu kun we on ma wu kun na wa lo ma wu nu wa ho boja kutu e we do asan pede po e bo ma wu sawo gbon pine ba blo de bo mo tento rati avant alors ditu tanya kande do ditu na jewe ba gbon pine bo na nu ne on endo wedo nu beto linda isame o we na mo dandan dia blo mu ma wo ma ko po we bo ko tuno melody on Susan de Omeda lita o de na blo e ntejo do bo ne nu o je na no te bo bu nu o e na blo ita ma gbo je ma gbo pondo ni na to se alita o vie ne do zori bo na blo ni wo go we no dia zenu bo so bia misa home leon bodo na no lo ma wo mu tebu tedu jijera kuma ji fio aso si lele ko boazia ça c'est là ça tati mo kidi we ti debu dia se yo me ti no fina tayan kan de beni e na me tayan kan de beni me yo tayan kan de beni mo bia je we ko me leon ba do nyere so ko bo na je we ko me aso na be biria ele bi ko no le bi me po kidi no ta o pastor era je gudo che a ne pastor no keru me pastor ya na no anan pa da akwasin po so ado fi dion atin po na no fi ko che gbe yan da sin po che mo njo me ma o si ko me no fi ma o vi le wa ni jansin po do fi adi ba akala no femble no fi lo so yon ma wa jansin po che kai ero blo akodo me o si le anyira hu mu pi akodan bo de ka to ti mu ablo erreur allo machin allo mele pon we ba izeon po pamele won bi to na ta no abu ba jawo e podo mo ka je gbeji e podo mo mi mo no do jije do gbe ngai Moïse si vilain di boule mi mo do ye bi bari Israël e gbedion be yo do opération Moïse bon bo Moïse ti on e gbedion ye kalado di bu Moïse to le Israël le wa do réclamer be do bi be ma be to te ko no ja wo kun so jije gbedion si o e do jije we be gbe ton le nya wo e no na mo mo le aya mais tu ne le je bon civic la mi dogo do e mo le je bon e ko me din bo mi de sumo jore kan tonton e ko me ton la bi o ko no ko me apôtre to fa ko te mi kado vla fu mo na so tan ko mi no na do no toro mi to le o no me bi ni fo mo khaye we no e tele o bo ni inu kondo ka toto sinu iwa le zeda ye kan apôtre fa Clément kede to ya ye we no le bitoy be na no ati bo na no ko de no renule humbe rende do mi kon le bido Christ san lo me bo bi o tara gbe do point to le me yiyi mi to po wa mi to po mi na gopo do Christ san lo gopo nu ma o ni ze mi daga wendo de ma mo ti bo ja kuno ni neti wendo de do ko be akuno ni nedu bon titani no wendo le wendo de akodo kun tegbe mbi o do wendo le me no titani no wendo le me wendo de fon pharmacie jeno yi enyi me di de ma o ton ndo do wendo ne le me no pharmacie yo ekpe me khomedo nu wakawe tibrom azon debu ye namia che bodomado ndo to beto juro azon de jade azon do telo Jésus Christ ko ba nu ma uni dorumi boze mi daga ni dormi na nu konto mi moroji amele gan ko na me gan ko ipo metile mi kan mi re ganji bo mi atun to me jele siri gba de bo mi na doko yo mi ale mo kam tuntun sinu wa ko na ko gan tene adare do ko blo mi tele be bo kan mi de ganji bo mi na ibo anu e azan tanto go mi ale apede ko apôtre mi no ezate